Ayan, no, crystal clear, oh. Ay, buo tayo ng acrylic case. Ayan, oh. Pwede sa shoe, pwede rin sa mga figures. Maganda dito, ayan, oh. Sobrang ano niya na, see-through. Tapos, stackable pa. And, easy build lang. Ayan na. Finish na. Ganda, oh. Laki, oh. Pag small yung shoe, kasya dalawa. Pagka medyo malaki, isa. And figures, daming kasya. Ayan. Magnetic na yung opening. Ayan. Diba? Stackable. Ayan, oh. And ayan, oh, crystal clear, oh. That's all. Peace. Thumbs up. Follow for more.